14, pinasa kay number 27. Wala, nag-rebound ni number 6. Loose ball. Same ball. Gagawa ko pala na pindot. Okay lang yan. Number 40 sa ilalim. Nasundot ni Carpool 3. Wala. No, number 6. Number 6 na madali. Bumangga. Pinasa ka number 14. Pinasa sa ilalim. Number 16. Wala. Nakuha number 6. Easy putback. Para kay number 6. Score. All four. Oras. 7 minutes. Eksakto. Kala ko Jin. Serpat. Pinasa kay Baroy. Binalik kay Serpat. Serpat kumaldag. Wala. Nakuha number. Foul. Foul pala. Good ball. Serpat for 3. Wala. Nakuha number 14. Number 14. Nagpapadali. Number 14. Wala. Nakuha na number 16. Wala ulit. Nakuha sa kanya pa rin. Number 16, kumaldag. Number 16 for 2. Easy 2 points para kay number 16. Score, 6-4. Lamang sila David ng dalawa. 40 for 3, wala. Number 14. Number 14, sumalaksa. Pinasa kay number 16, kumaldag. Number 16, foul. Foul? Foul. 6 minutes. Number 14 sumalaksak. Foul. Number 6 kumaldag. Nawala ang bola. Pinasa kay Baroy. Oray, nagmamadali. Pinasa. Foul pala. Foul pala. Foul pala. Alam mo niya? Score, 6-4. Lamang sila David ng dalawa. Gulayat na lang. Boss B, David o David? Boss B, David o David? David. Baroy. Pinasa kay. Score 2. Dilinis pa. All 6. 5 minutes. Last possession before change. Last possession before change. Number 14. Wala. Change score. Change score. Change score. Change score. Sumonte. Card for 3. Basket. Score 9-6. Number 14. Nasa number 16 kumaldag sa ilalim. Number 16 sa ilalim kinukungog. Easy 2 points. Grabe yun. Thank you, Boss B. Pinagtulungan na. Nashoot ba? Punta ka ba ba ito, Boss B? Score Pagod. 8. Score 8-9. Tama. Ulo mo ah. Foul. Score natin, 8-9. Lamang sila Serpat ng isa. 50 seconds. Marunong ka pa eh. Huwag malata mo eh. Carl, pinasa kay Baroy. Baroy for 3. Wala, nakuha Serpat sa ilalim. Foul. Four minutes. Baroy. Pinasa kay Carl for 3. Wala, nakuha ni. Wala, nasa biyahe pa. Push ball. Same ball. Sabi na yun, paano walang kumul dito? Baroy. Para walang ano. 10 second shot clock. Walang madaya. Number 15. Wala. Nakuha ni Baroy. Baroy, pumeke. Wala ulit. Nakuha ni number 16.
Pinasa kay number 14. David for 2. Wala, nagkagawan silang dalawang magkakampi. David for 2 ulit. Easy basket. The masterman. Grabe yun. Change favor now. Change favor na tayo. Baroy for 3. Nakuha ni Coco. Coco, pinasa. Pinasa kay David. David. Umeke. Pinasa kay number 6. Number 6 for 2. Uy, tapos. Now number 6, 27. Foul. Si Ruel yan yung naka-violet. Ruel. Hindi mo na sige mas biyan. Tapos. Ay, akala ko siya nito naka-15. Si Willie. Hindi pala. Foul. Akala ko si Willie yung naka-15. Alam mo lang yun. Si Lilo naka-t-shirt. No? Naka-t-shirt pala si Willie. Lagitik ah. Score. 10-9 pa rin. David sa ilalim. For 2. Nakuha number 16. Wala. Nakuha ni number 6. Nakuha ni Carl. Foul. Oh, si Boko. Iboko. Oras. 2 minutes. Last 2 minutes po tayo. Team Jerry. Number 15, pinasa kay Carl. Carl for 3. Wala. Nakuha ni Sir Pat sa ilalim. Sir Pat kumaldag. Out balance. Wala. Nakuha ni Ibok. David. David, pinasa kay Boko. Pinasa number 16. 14 seconds to shoot. Number 16. For 2. Wala. Nakuha ni Sir Pat. Foul. Oras, 1 minute and 22 seconds. Sila. Isa lang. Score natin, 10-9. Lamang sila David ng isa. Oroy for 3. Bang! Change favor na po tayo. 12-10. David nagkamadali. David, basket yan. Hindi, wala pa basket. Wala. Walang basket. No count. No count po. Foul. 1 minute 1 minute. David, pinasa kay number 16. Number 16 for 2. Dead lock, 12. All 12. Dead lock po tayo, all 12. 48 seconds. Card for 3. Bang! Lamang pa rin po. Sila Sir Pat. 40 seconds. David, kumaldag. David, dumiretso. David, wala. Nakasa kanya pa rin. David sa ilalim, ginugulog. David pa rin. David pa rin. David pa rin. 15 seconds. 15 seconds to shoot. Grabe na, muscle man. 20 seconds. Cast. 20 seconds. Shot clock off na po tayo. 16. Court long 2. Ako number 6. Nasa kayo Sherpa. 14 seconds. Wala. Tapos na eh. Kayo na next eh. 10. 3. Net, isa mo na sa inyo, Net. 2. 1. End of the first game. Panalo sila, Serpat. Score natin, 15-12. Lamang ng tatlo sila Dito ako muna Serpat. daw. Tara, dito ako muna. Ako muna. Tipo. Low sound check sound. Panalo, Team Paroy. With a score of 15-12, 3-point lead lang. Napakaganda laban. Next game natin, Team Jeru versus Team Swish. Ano, Neil? Lapit ka nga saglit. Neil? Bastilyo. Net, ka. Lapas nilyo ka. Ano pangalan ng asawa mo? Carl. Carl din? Carl. Di ako na. Net, ikaw. Isa nyo to. Isa nyo to, Neil. Isa nyo. Ito. Tapos ano? Ito ang kampi nyo. Ayun na, Prince. Team Swish, Joshua, Prince, Neil, Carl, tsaka si Kenneth, Jose. Warm up po na kayo. Mamaya na to si kasabay ko to. Si Cyril.
First game natin, recap, 15-12. Panalo, Team Baroy. Ikaw, video say. You know. Pogi ah. Wag tamas. Para daw sa ano. Hoy, yung cellphone. Yung cellphone.